Hi guys, ako pala Fidel Aying YouTube channel. Sana po huwag kayo pumasawa, suporta sa akin. Huwag na natin taganin, simulan natin. Palaro, let's go. Yan guys, palaro ko guys, talo pa rin guys. Ay, manood ko pala guys, aking movie Tik Tik Aswang. Yan guys, yan manood ko. Sana guys, huwag kayo pumasawa, suporta sa akin guys sa TikTok ko din guys. Suporta mo po ako. Salamat pala like sa aking video. Thank you po. Good morning pala nanay. God bless nanay at ka palagi manamanita. Salamat pala tambay live mo. Thank you so much. Aki palangga ko pala. Good morning palangga manamanita. Salamat pala dyan ka palagi. Masaya sa akin. Thank you palangga. Salamat din palangga. Titanggap mo ako. Nandito lang ako. Pilay. Tanggap po pa rin ako. Thank you so much. Salamat ako paninood kilala tita. Thank you talaga palangga. Yun lang palangga. God bless palangga. Ingat ka palagi. Magulang mo din. God bless. Thank you so much kilala tita. Yan guys. Puti naman guys. Kuha ko yung guys. Oh. Buo ko na guys. Lah. Talo talaga guys. Oh. Nabi lagi talo guys. Oh. Yan mo guys. Yan guys. Lah. Lah. Yun. Kuha ko na yun. Kuha ko na din. Lah. Dalot ko na pala video palabas ko pala guys Aswang Tik-Tik. Dalot ko na yan guys. Movie. Ganda eh. Wala wifi. At least dalot ko na yan movie. Iisang movie. Ganda yung Tik-Tik Aswang. The best. Yan guys. Dalot ko na yan movie. Maganda palabas. Natalo pa din guys. Oh. Lagi talo guys. Ano tanggap ko guys na? Yan. Ganda naman yan. Yun pa din no. Yan. Abo na ako pulis guys. Oh. Yan guys. Lah. Wag sana ako out guys. Oh. Wag sana ako out yan guys. Oh. Ay. Nako. My God. Lah. Sana ang galing. Sana ang galing ako. Magaling ako. Wag sana ako out guys. Lah. Ay, nako. Muntik na. Ah. Yan guys. Wag sana ako out.
Ay, naku, ah, sus, muntik na. Oh, tanggalin ko talaga yung palalo, guys, ha. Talo naman. Diba, guys? Yan, guys. Ano tawag yun, guys? Hindi ko ba alam yun, guys. Lipat-lipat, guys. Comment kayo baba, guys, ha. Lah, out pa ako dun. Oh, guys. Yan, guys. Lah. Yan, guys. Yan. Buti lang, guys. Kuha ko yun, no. Lipat-lipat. Yo. Yan, alam ko, guys. Lipat-lipat. Kaya yan, guys, ha. Patos. Yan ang alam ko, guys. Isa, guys. Di ko alam yung isa, eh. Yan, guys. Lah. Ay, out pa ako, guys. Sabi agad. Ano tanggap ko? Wow! 100, guys. Sana on. Sana on 100. Ah, uh. Kuha ko pa yun. 100. Lah. Yan, guys. Lah. Kuha ko lang sana. Yes, kuha ko. Lah. Wag sana ko out. Wag sana ko out. Yes, kuha ko yun. Huh. Oh, lah. Nice one. Huh. Galing ko talaga, guys, ha. Oh, muntik. Ay! Out na din. Sayang, di ko yung kita, ah. Ano tanggap ko, guys? Wow! Wow! Yun. Ayan, di ko kuha yung box. Ah. Yan, guys. Na-out pa ako, guys. Out pa ako doon, guys. Na-out pa rin ako doon. Yan, guys. Yan ba, guys? Hindi ko ba alam yan, guys? Ano tawag yan, guys? Oh. Lipat-lipat, guys. Ano tawag yan? Comment kayo ba, guys, ha? Ano tawag yan, guys? Di ko alam ano tawag yan, guys. Lipat-lipat, guys. Di ko alam yan. Ano tawag dun? Comment kayo ba, guys, ha?